Halo, shalom, selamat datang di tanggal 7 Agustus. Selamat hari Minggu semua. Sebentar lagi kita akan melewati bulan Agustus. Gak ada hubungannya. Tapi kita selalu bersuka cita setiap bulan, setiap hari, setiap detik, menit. Tuhan pelihara kita, amin. Oke, sebelum kita mau nyanyikan lagu ini, saya kemarin diberkati dengan lagu ini. Terutama di lirik yang terakhir itu, di situ dikatakan dari Mazmur 133 dibilang ketika kita hidup rukun bersama, Tuhan akan memerintahkan berkat. Jadi bukan main, berkat diperintahkan loh. Gak perlu kita cari lagi, kasarnya begitu ya. Tapi Tuhan bilang, aku akan memerintahkan berkat jika kita hidup rukun bersama. Amin. Makanya mari kita sehati, sepikir, satu roh di dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri semuanya yang di rumah, semua yang di studio bangkit berdiri. Semangat, kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Sekali lagi, sungguh alangkah baik. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baik. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak, amin, dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesana agar berkat-berkatnya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, hidup selamanya, hidup selama-lamanya, hidup selama-lamanya. Amin, amin. Luar biasa. Tuhan kita, Dia memerintahkan berkat ketika ada unity di dalam kita. Amin. Makanya saya berdoa setiap keluarga di rumah, setiap kita semua anak-anak Tuhan di dalam keluarga Jakarta Live, mari kita sehati, mari kita kejar kesehatian supaya Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya atas kita. Amin. Kita
mengagungkan Tuhan, Allah yang luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Yesus, yang kasihnya tidak dapat kita selami. Gak ada Allah yang seperti Dia. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Dosa kita diampuni, kesalahan kita dibayar dengan nyawanya, bukan dengan apa-apa, dengan nyawanya Dia membayar dosa kita. Sebab itu mari saya undang kita semua naikkan penyembahan kita. Kita sembah Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, kita sembah Tuhan, kita serahkan, buka hati lebar-lebar. Pikiran kita taklukkan di bawah pikiran Kristus. Amin. Oh, sing who is like you, Lord. Who is like you, Lord, in all the earth. Matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Hadirat-Mu Tuhan, Your presence is heaven to me. Yes, treasure of my heart, treasure of my heart and of my soul. In my weakness, You are merciful. Redeemer of my past and present wrongs, holder of my future days to come. Oh, Your presence is heaven to me. Oh yes, hadirat-Mu Yesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, hallelujah. Your presence is heaven to me. Yes. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Yes, Lord. Your presence is heaven. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Yes, Your presence. Sing it. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Your presence is heaven to me. Yes, Lord. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, You are merciful. Redeemer of my past and present wrongs, and holder of my future days to come. Oh, Your presence
is heaven to me. Amin Tuhan. Amin Yesus. Allah Roh Kudus, mari Kau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kehadiran-Mu membuat segala sesuatunya berubah Tuhan Yesus. Kehadiran-Mu membawa mujizat. Kehadiran-Mu membawa damai sejahtera Tuhan Yesus. Kehadiran-Mu menyatukan Tuhan yang tercerai-berai. Shikina. Kami mengagumkan Engkau Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Lewat nyanyian, lewat mazmur kami Tuhan. Shikina. Engkau besar, Engkau dahsyat Tuhan. Splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let All the earth rejoice. He wraps Himself in light. Darkness tries to hide. and trembles at His voice. Trembles at His voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. You are name above my name. Name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. You are name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise.
Kita akan melakukan perjamuan kudus pagi hari ini. We are going to commence the Holy Communion this morning. Dan mari kita siapkan anggur dan roti untuk perjamuan kita. And let us prepare the bread and cup for this communion. Bisa apa saja yang ada di rumah saudara, You may use anything in your house, brothers and sisters. crackers, roti ataupun air putih boleh. Crackers, bread, or mineral water, that is fine. Ya. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, mari kita berdoa. Before we commence the Holy Communion, let us pray. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Kau kerjakan bagi kami. Thank you, Lord Jesus, for your works that you have done for us. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau mau mati untuk kami. Thank you, Lord, for your willingness to die for us Dan Engkau mau Tuhan menyelamatkan kami. and your willingness to save us. Ini simbol dari tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. This is a symbol of your body and blood, Jesus. Dan kami mau mengucap syukur untuk kebebasan, untuk kemerdekaan yang Kau berikan. And we want to celebrate the freedom, the blessings that you have given to us. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. In your name we pray. Amin. Amen. Mari kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Let us eat and drink the body and blood of Jesus. Kita juga akan berdoa untuk saudara kita yang mengalami sakit atau kelemahan tubuh. And we are also going to pray for you, brothers and sisters, who are sick or weak in your physical bodies. Ya, jika saat ini di rumah saudara dimanapun Anda berada, jika ada sakit atau sedang lemah dalam tubuhnya, mari kita berdoa bersama-sama ya. Brothers and sisters, wherever you are, if you are sick, let us hold the part that's sick and let us pray. Ya, mari kita berdoa. Let us pray. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk siapapun Tuhan Yesus yang sakit pada pagi hari ini Tuhan. Lord, we would like to pray for those who are sick today. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus Engkau telah menyembuhkan. Lord Jesus, we believe that you have healed all of them. Dengan tubuh dan darah-Mu Yesus, kami percaya kami telah sembuh Tuhan. With your body and blood, Jesus, we believe that we are healed. Kami percaya Tuhan Yesus, kan Engkau adalah dokter dari segala dokter Tuhan. We believe that you, Jesus, are the doctor of all doctors. Dan kami mau serahkan semuanya Tuhan Yesus. And we want to give everything to you. Baik itu sakit dari fisik kami atau mental kami atau emosi kami Tuhan Yesus. Whether it is an illness in our body, in our minds, in our emotions. Kami percaya itu Engkau telah sembuhkan dalam nama-Mu. We believe that it has been healed in your name. Ini doa kami Tuhan Yesus. This is our prayer, Jesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. And we will pray with thanks. Amin. Amen. Amin. Amin. Amen. Kita juga akan memberikan persembahan. We also would like to give the tithes and offerings. Untuk nomor rekening kita bisa memberikan secara online, ada di layar Anda atau juga di description box. For the bank details, you may refer to your screens or the description box below. Kita percaya bahwa dengan kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan juga telah memberikan yang terbaik buat kita. We believe by giving our best to the Lord will give His best for us as well. Dan kita percaya bahwa apa yang kita berikan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. And we believe that everything that we give will be for the glory of the Lord's name. Ya, dan untuk pekerjaan Tuhan juga. And also for His work. Ya, mari kita berdoa untuk perpuluhan dan persembahan kita. So let us pray for the tithes and offerings. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Thank you, Lord Jesus, for your works that you have done in our lives. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami terlebih dahulu Tuhan. We believe that you, Jesus, had blessed us first. Saat ini Tuhan Yesus kami memberikan perpuluhan persembahan kami. And now, Lord Jesus, we want to give our tithes and offerings. Biar kiranya ini Tuhan Yesus bisa menjadi berkat untuk pekerjaan-Mu Tuhan Yesus di dunia ini. May these tithes and offerings may become a blessing to your works. Dalam nama Yesus kami memberi. In your name, Jesus, we will give. Amin. Amen. Amin. Amin. Amen. Ya, selamat pagi semuanya. Good morning, everybody. Selamat datang di Jakarta Life Christian Church. Welcome to Jakarta Life Christian Saat Church. ini saya mau menyambut kita semua yang hadir, yang juga mengikuti ibadah online pagi hari ini.
Today I wanted to greet those who joined the Sunday service this morning. Bagaimana kabar kita semua? How are we all? Pastinya luar biasa ya. As always, it must have been amazing. Ya, dan pagi hari ini saya akan memberikan beberapa sedikit pengumuman. And today, this morning, I'm going to give a couple of announcements. Yang pertama akan ada Kids Live di tanggal 14 Agustus. First, there will be Kids Live on the 14th of August. Ada yang spesial dengan Kids Live kali ini. And there will be something special about Karena- that session of Kids Live. Karena di tanggal 14 ini kita Kids Live kita akan dilayani dan diajarkan oleh guru-guru dari Melbourne Live. Because on the 14th of August, the Kids Live here will be taught by the teachers from Melbourne Live. Ya, jadi bagi yang punya baby atau anak di Kids Live, join di tanggal 14 secara online ya. So if you have children or babies that are from a Kids Live, you may join the online meeting on the 14th of August. Ya, dan selanjutnya kita akan ada Bali Live. And next we will have Bali Live. Ya, di tahun ini kita percaya bahwa Tuhan membukakan pintu untuk kita bisa menjadi berkat buat semua yang ada di Bali. This year we believe that God had opened the doors for us to bless those who are in Bali. Mari terus dukung dalam doa untuk setiap apa yang akan Tuhan kerjakan di sana. So let us keep praying for the work that the Lord will do in Bali. Ya, kita percaya akan ada tuaian yang besar yang bisa kita lihat terjadi melalui Bali Live. And we believe that there will be a great harvest that we can all witness in Bali Live. Ya, dan saat ini ada beberapa video announcement lainnya. And there will be a couple of announcements presented in video form. Ya, jadi mari terus ikuti ibadah kita pagi hari ini karena ada sesuatu yang luar biasa yang akan kita dengar juga lewat firman Tuhan. So let us keep following the service this morning because there will be something amazing that is going to be served today. Oke, mari kita lihat pengumumannya terlebih dahulu. So let us take a look at the announcements. Your promises that if we seek your face, then you will come and heal our land. So now we pray, your promises they stay, and for the nations, Lord, we stand. And we wait on you, and when we worship you, this is our prayer to the God of the ages. Turn now and hear our cry, and give us this land that is broken and hurting, and manifest your will through our lives. So now we pay your promises to stay, and for the nations, Lord, we stand. Lord, and we wait on you, And we wait on you, and we worship you. This is our prayer to the God. Baik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. All right, we will listen to the words of the Lord together. Mari sebelumnya saya ajak kita berdoa. Let us pray beforehand. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Father, in the name of Jesus, we come unto you. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan.
We give thanks today, Lord, Kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Engkau, Allah kami yang luar biasa Tuhan. that we may gather and praise and worship you, the amazing God. Ini satu kehormatan Tuhan, kami boleh diizinkan menyembah Engkau, Tuhan yang maha kuasa itu Tuhan. It is an honor for us to be given permission to worship you, the great God. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Dan kami izinkan biar Kau Roh Kudus yang mengurapi akan pikiran kami, telinga kami, dan hati kami Tuhan. And we let you in, Holy Spirit, to touch our eyes, ears, and hearts, Biar kami boleh menerima firman-Mu sebagai kebenaran. so that we may accept your words as truth, Dan itu boleh mengubahkan kami. and that it may change our very lives. Dalam nama Yesus kami berdoa. And thank you, Lord. In your name we pray. Amin. Amen. Baik, siapa yang diberkati Tuhan hari ini dengan pujian dan penyembahan yang luar biasa? All right, who is blessed with the praise and worship today? Ya, saya percaya setiap kita diberkati hari ini. Amin. We believe that we are all blessed. Amen. Ya, dan sebentar ya, saya siapkan dulu. And may I prepare for a moment? Baik, 3 minggu berturut-turut kita bersama-sama dengan senior pastor kita, Bram dan Dayan. Now, 3 weeks in a row, we have been served by our senior pastors, Ram and Diane. Ya, saya percaya setiap kita diberkati dengan setiap firman yang disampaikan. I believe that we all have been blessed by the sermon preached by them. Dan setiap kita juga diberkati dengan kebersamaan kita bersama mereka. And that we have been blessed with the unity with them. Dan kita berdoa mereka juga akan nanti kembali lagi segera bersama-sama dengan kita. And we may pray for them to come to us again soon. Ya, dan hari ini kita akan sama-sama belajar satu firman Tuhan. And today we are going to learn together the words of the Lord, Ya, saya beri judul khotbah hari ini adalah bebas dari kepahitan. which I have given the title of Free from Bitterness. Ya, kepahitan, sakit hati ataupun dendam itu menjadi satu hal yang menjadi penyebab kehancuran akan hubungan keluarga juga gereja juga kehidupan masyarakat. So bitterness, heartache, and vengeance is the source of destruction of a family, a church, or a group of people, society. Tapi hari ini mari kita sama-sama belajar untuk rela memberikan pengampunan supaya kita dibebaskan dari setiap kepahitan. But today, let us learn to be willing to give forgiveness for them so that we can be freed from bitterness. Tidak hanya kepahitan tetapi juga sakit hati ataupun dendam. Not only bitterness, but also heartache and also vengeance. Ya, kita buka bersama di kitab Kolose 3 ayat 13. So let us open from Colossians 3 verse 13. Ya, dikatakan sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Which reads, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Ya, mungkin setiap kita bertanya, kenapa ketika kita diperlakukan tidak adil atau tidak baik, kita harus mengampuni orang itu. Now, we may question ourselves, why would we forgive those who mistreated us? Tapi firman Tuhan tadi katakan bahwa sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. But the Lord says in the Bible that as the Lord had forgiven us, we also need to forgive others. Jadi dasar kita untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita adalah karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni setiap kita, saya dan saudara, sebagai orang-orang yang berdosa. So the basis of our forgiveness, our foundation, is the forgiveness that the Lord had
given unto us sinful people. Ya, karena Tuhan Yesus sudah memberikan terlebih dahulu contohnya buat kita. Because Jesus has set an example for us first. Dan saat kita mau memilih untuk belajar mengampuni, itu adalah juga salah satu tanda kita bertumbuh dewasa rohani kita. And when we choose to learn on how to forgive, we're also becoming spiritually mature. Saat kita belajar dengan tulus, dengan kemurnian, kita mengampuni orang lain, itu berarti kita meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan buat setiap kita. And if we are willing with a pure heart to learn on how to forgive others, we are actually imitating what the Lord is doing. Tuhan Yesus sudah mengampuni setiap kita, saya dan saudara, sebagai orang-orang yang bersalah, tetapi kita dibenarkan oleh karena pengampunan Tuhan Yesus. And that is, the Lord had forgiven us, people who are full of sin, and justifying us into the people of righteousness. Ya, dan hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana supaya setiap kita dibebaskan dari setiap rasa kepahitan atau rasa benci ataupun dendam. And so today we are going to learn on how to forgive others, to be free from the bitterness, from hatred, and from vengeance. Itu juga berarti bagaimana untuk kita bisa mengampuni setiap orang yang sudah bersalah kepada kita. Which means the ways on how to forgive those who had wronged us. Ya, kita akan sama-sama baca di dalam kitab 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. So we are going to read together from 2 Corinthians 2 verse 5 until 11. Ya, saya akan bagi menjadi tiga bagian di kitab ini ya, 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 11. And I am going to split the verses into 3 parts. Ya. Yang pertama mari kita baca di 2 Korintus 2 ayat 5 sampai 6. So first let us read from 2 Corinthians 2 verse 5 until 6. Dikatakan, tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hati aku yang disedihkannya, melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan, hati beberapa orang di antara kamu. Ayat 6, bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran bagi sebagian besar dari kamu. Ya, itu firman Tuhan ya. So those are the verses. Jadi bagaimana untuk kita belajar mengampuni supaya kita dilepaskan, dibebaskan dari setiap kepahitan? So how do we learn to forgive in order to be freed from our bitterness? Yang pertama adalah itu tertulis di dalam kalimat yang kita baca di firman tadi. The first point is written in the sentence that we have read previously. Yang pertama adalah mengakui bahwa ada orang yang menyebabkan kesedihan hati. And that is to admit that there are people who cause our bitterness. Ya, seringkali ketika kita kita diperlakukan tidak baik, tidak adil, kita merasa baik-baik saja. Now, usually when we are mistreated by others, we will feel like we are okay. Tetapi ternyata di dalam kedalaman hati kita ada rasa benci dan juga kesedihan ya. But in the deepest parts of our heart, we find that we are filled with bitterness and sadness. Tetapi kita perlu untuk belajar mengakui bahwa ada orang atau seseorang yang menyebabkan kesedihan hati kita. But we need to learn to admit that there are people who cause this bitterness. Karena kalau itu kita tidak bereskan, kita tidak akui, itu akan terus mendatangkan kesedihan di dalam hati kita. Because if we do not resolve this or admit this fact, it will cause more pain in our hearts. Itu juga dapat mengganggu akan hubungan kita di dalam kehidupan kita bersama orang lain. And it can disturb our relationship with others. Dengan saudara kita, dengan juga sahabat,
keluarga kita, It can break the relationship of us and our friends, our family, and others. bahkan di dalam gereja ataupun kita dalam kehidupan sosial kita. Even in our church and in our social lives. Jadi kesedihan, kepedihan hati yang ada di dalam kita, kita perlu untuk belajar menyelesaikan itu. So all of our heartache, all of our bitterness, we need to learn to admit that. Kita perlu belajar mempunyai kerelaan hati untuk mengakui kesedihan itu. We need to have the willingness to admit the people who cause the bitterness in our hearts. Ya, kita perlu jujur, kita perlu berterus terang dengan keadaan hati kita. We need to be honest and sincere. That is the way for us to admit this. Jadi itulah langkah pertama untuk kita melepaskan atau membereskan sakit hati atau kesedihan hati kita. So that is the first step into freeing ourselves from the pain and the bitterness in our hearts. Lalu apa yang kedua? Now, what is the second point? Kita baca di 2 Korintus 2 ayat 7 sampai 9, itu lanjutannya ya. Let us read from 2 Corinthians 2 verse 7 until 9, the continuation of the previous verses. Ya, saya bacakan di 2 Korintus 2 ayat 7 sampai 9. Dikatakan, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Ya, jadi Rasul Paulus menyadari bahwa ada orang yang membuat dirinya dan jemaat Korintus itu mengalami kesedihan. So Apostle Paul realized that there are those that made himself and the people in the church of Corinth sad or have pain in their hearts. Dan Rasul Paulus menyadari bahwa orang itu perlu untuk diampuni. And Apostle Paul realized that that person needs to be forgiven. Jadi Rasul Paulus juga meminta akan jemaat-jemaat di Korintus rela untuk mengampuni orang-orang yang menyebabkan kesedihan atau kepedihan bagi mereka. So Apostle Paul encouraged those in the church of Corinth to also forgive those who had hurt them. Ya, kerelaan hati kita untuk mengampuni, untuk melepaskan pengampunan, itu akan membereskan persoalan-persoalan yang mengganggu akan hati kita. So the willingness of our hearts to forgive those who had wronged us will resolve or heal the problems that had been disturbing our conscience. Ya, orang-orang atau kita yang mau belajar mempunyai kerelaan hati mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita adalah orang-orang yang mau belajar menjadi dewasa secara rohani. And those who have the willingness in their hearts to learn on how to forgive others who had wronged them are people who are willing to learn to become spiritually mature. Dan mereka ada orang-orang yang mau dan rindu untuk dibebaskan dari setiap kepahitan. And they are those who are willing to be freed from their bitterness. Ya, jadi sudah dua hal yang kita belajar. So these are two things that we have learned today. Yang pertama adalah kita mengakui atau kita jujur dengan hati kita So first is to admit or to be honest with ourselves bahwa ada orang-orang atau sekelompok orang yang membuat kesedihan bagi kita. that there is someone or a group of people who had caused bitterness in our hearts. Kemudian yang kedua adalah kita belajar mempunyai kerelaan hati mengampuni. The second is that there is a willingness in our hearts to forgive. Dan kemudian apa yang ketiga untuk kita dibebaskan dari setiap kepahitan atau sakit hati dan juga dendam.
And now, what is the third point for us to be freed from bitterness, heartache, and vengeance? Kita baca di 2 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Let us read from 2 Corinthians 2, verse 10 until 11. Dikatakan sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus aku ampuni, maka hal itu aku buat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Ya, ketika kita rela atau kita mempunyai kerelaan hati untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita, When we are willing to forgive those who had wronged us, baik itu juga di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam kehidupan kita bermasyarakat, whether or not it's in the home or the church or the place where we conduct our daily activities, sesungguhnya ini adalah jalan supaya iblis tidak mengambil keuntungan atau kesempatan untuk memecah belah. truly this is a way for us to prevent the devil from breaking us apart. Juga ini satu jalan untuk menggagalkan setiap rencana iblis untuk membuat setiap kita lemah. And this is a way for us to foil the devil's plan to weaken us. Juga ini satu jalan, satu cara untuk membuat setiap umat Tuhan, setiap kita sebagai saudara seiman tetap mempunyai kesatuan. And this is a way for us as the people of Christ, as the people of the church, to have unity. Dan saudara tahu ketika kita di dalam kesatuan ada hal yang luar biasa. And as you brothers and sisters know, that if we are in unison with each other, amazing things will happen. Ya, seperti lagu yang tadi dinyanyikan. The same as the song that we have sung previously. Ketika ada kesatuan, maka berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan. Where there is unity, miracles happen. Berkat Tuhan itu sangat luas. God's blessings is abundant. Ada damai sejahtera, ada sukacita, There's peace, there's joy, ada pengharapan yang tidak pernah berakhir. there is endless hope, Juga ada kasih Tuhan yang melimpah. and there is the overflowing love of Christ. Dan juga kita percaya ada penyediaan Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam hidup kita. And we believe in His unlimited providence for us. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kita. And we believe that the Lord is the one who had taken care of our lives. Ya, kita baca sekali lagi di ayat 11 ya. So let us read again from verse 11. Dikatakan supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. It says, in order that Satan might not outwit us, for we Yeah. are not unaware of his schemes. Sekali lagi iblis selalu punya misi yang tidak baik untuk setiap kita. Again, the devil has evil plans for us. Misi dari iblis adalah menghancurkan setiap pribadi. The devil's mission is to destroy each and every one of us personally. Misi dari iblis adalah menghancurkan setiap keluarga, setiap persekutuan, setiap gereja, setiap masyarakat. His plans is to destroy families, to destroy communities, to destroy the church and the people as a whole. Iblis diuntungkan ketika setiap orang, setiap pribadi, setiap keluarga, bahkan setiap gereja itu mengalami penderitaan, kesengsaraan. The devil takes advantage when people experience pain and suffering. Dan akhirnya karena setiap orang itu terus terikat di dalam kepahitan, akhirnya mereka mengalami tidak bisa mengalami kehidupan yang kekal. And when people are bounded by bitterness, they could not achieve eternal life. Dan mereka tidak bisa mengalami akan keselamatan yang Tuhan janjikan. And they cannot receive the promised eternal life by Jesus. Karena
sebab itulah mari saya mendorong kita sama-sama sebagai umat Tuhan yang sudah diampuni oleh Tuhan. So I encourage us as the people who had been forgiven by the Lord, Kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus. we the people who had been paid by the blood of Jesus. Kita yang sudah diampuni dosa-dosa kita. Our sins had forgiven by Him. Kita yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. We people who had received salvation from Jesus. Kita belajar mengampuni setiap kesalahan dari orang yang bersalah kepada kita. Let us learn to forgive the mistakes of those who wronged us, Supaya iblis jangan sampai mengambil keuntungan atas hal itu. so the devil could not take advantage unto that. Ya, ada begitu banyak hal kita bisa melihat ketika seseorang atau kelompok itu mengalami kepahitan atau dendam ya. There are so many things that we can see when people experience, or a group of people experience bitterness or hatred. Ada begitu banyak penderitaan yang terjadi karena hal itu. There are countless sufferings that had been achieved because of that. Ya, antara saudara atau keluarga mereka saling berselisih. Between you, brothers and sisters, or and your families, and you fight with each other, Antar kelompok mereka berselisih paham. or between groups and their ideologies clashing together. Dan mereka juga yang dirugikan. And in the end, they are the ones who experience the loss. Tapi iblis diuntungkan atas hal itu. But the devil gained a lot of things from that Karena misinya berhasil untuk menghancurkan manusia. because he has succeeded his mission to destroy people. Misinya berhasil untuk memecah belah manusia. His mission succeeded in separating people. Jadi mari saya mendorong kita bersama-sama sebagai umat Tuhan, gereja Tuhan. Kita belajar mengampuni. So I encourage you as the people of God, as the church of God, to learn on how to forgive. Supaya kita dibebaskan dari setiap kepahitan, dari setiap sakit hati dan dendam. So that we may be freed from bitterness and heartache and vengeance. Bukan karena untuk siapa-siapa, Not for anyone else, tapi itu untuk kebaikan setiap saudara. but it is for the betterment of you, brothers and sisters. Dan itu juga karena kita meneladani Tuhan Yesus. And it is because we are imitating what the Lord has done. Kita sebagai anak-anak, kita sebagai murid-murid dari Tuhan Yesus, kita meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. We as the children of Jesus, as the people of Jesus, is following what He had also done. Ya, jadi itu sekali lagi 3 hal yang kita bisa belajar. So again, those are the 3 points that we can learn. Yang pertama adalah mengakui bahwa ada orang yang menyebabkan kesedihan atas kita. The first one is to admit that there are those who cause our bitterness. Yang kedua adalah ada kerelaan hati untuk mengampuni. Two, to have the willingness in our hearts to forgive. Dan yang ketiga adalah supaya iblis tidak mengambil keuntungan atas hal itu. And 3 is to stop giving the devil opportunities to take advantage of those prone moments. Saya percaya ketika kita belajar untuk dibebaskan dari setiap kepahitan, maka ada damai sejahtera, ada sukacita melimpah atas kehidupan kita. And by doing so, I believe that there will be peace and love in our hearts. Ada pengharapan, ada iman, ada kasih Tuhan yang dicurahkan atas setiap saudara. There is hope, there is wisdom from the Lord and love from Him given to us. Baik, itu yang saya sampaikan hari ini. So that is all I can give for today. Saya undang untuk Kak Sisko boleh bermain musik buat kita. Kak Sisko saja, tidak apa-apa. I would like to invite Brother Cisco to play music for us. Mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan ini. So let us all ponder about these verses today. Mari kita ambil waktu 1-2 menit.
Let us take 1 or 2 minutes Kita datang kepada Tuhan. and let us come unto the Lord. Kita bawa hati kita kepada Tuhan Yesus. And let us bring our hearts to Him. Kita minta untuk Roh Kudus ya menyelidiki hati kita. Let us ask the Holy Spirit to search in our hearts. Saya percaya firman ini berbicara ke dalam hati saudara. I believe that these verses have spoken to you, brothers and sisters. Kerinduan Tuhan adalah membuat setiap kita dimerdekakan. The willingness of the Lord is to liberate us. Kerinduan Tuhan adalah kita setiap anak-anaknya menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. The Lord's willingness is for us to obey Him. Firman Tuhan sudah disampaikan hari ini. The words of the Lord had been given out today. Dan sejauh mana setiap saudara merespon itu adalah keputusan hati saudara. And how far your response will be is up to you. Mungkin ada orang-orang atau hal-hal yang membuat setiap saudara kecewa, sakit hati atau pahit. Maybe there is something or someone that made you, brothers and sisters, experience bitterness and heartache. Tapi hari ini Tuhan But today the Lord berbicara di dalam hati kita. is speaking in our hearts Untuk kita boleh meresponi firman-Nya. so that we may respond to His word. Untuk kita boleh mengambil keputusan, kita mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. So that we may decide to forgive those who had wronged us. Mungkin ada banyak alasan untuk kita tidak mau mengampuni orang yang menyakiti kita. Maybe there are numerous reasons for us to not forgive those who had hurt us. Mungkin hal itu terlalu menyedihkan buat kita. Maybe it is too painful for us. Mungkin hal itu terlalu tidak adil buat kita. Maybe it is too unfair for us. Mungkin hal itu bagi kita adalah suatu kejahatan. Maybe we think that it's a crime. Tapi mari letakkan itu di hadapan Tuhan. But let us put all of that unto the Lord. Dia Tuhan atas ketidakadilan. He is the God over unfairness. Tapi dia juga Tuhan atas keadilan. But He is also a God Biar unto Tuhan fairness. yang mengambil itu semuanya. May the Lord take all of it. Bagian kita adalah melepaskan apa yang bukan menjadi hak kita. Our part is to let go what is not ours. Setiap penghakiman, setiap pembelaan itu adalah haknya Tuhan. Every judgment, every defense is the Lord's. Mari belajar untuk taat kepada Tuhan. So let us learn on how to obey to the Lord Meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. and to follow what Jesus had done for us. Mengampuni akan dosa-dosa pelanggaran kita. And that is forgiving our sins and trespasses. Biarlah kita juga boleh mengambil keputusan untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. And let us take time to forgive those who had wronged us. Pengampunan bukan tentang perasaan kita, Forgiveness is not about our feelings, tapi mengampuni adalah tentang keputusan kita. but forgiving others is our decision. Keputusannya ada di tangan setiap saudara dan saya. The decision is in the hands of you, brothers and sisters, and in mine. Mari kita ambil keputusan yang tepat buat Tuhan kita. So let us take the right decision for our God Juga buat setiap kita. and for each and every one of us. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan. Lord, in the name of Jesus, I pray for your people. Mungkin ada yang mengalami hal yang tidak baik Tuhan. Maybe there are those who experience bad things. Mungkin ada yang mengalami ketidakadilan. Maybe there are those who experience injustice. Mungkin sedang mengalami kepahitan, kesedihan hati.
Maybe there are those who experience bitterness in their hearts. Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan. Lord, may you give them strength. Juga Engkau Tuhan yang memberikan anugerah-Mu And may you give your blessings untuk setiap kami umat-Mu boleh belajar mengampuni Tuhan. for us, your people, to be able to forgive, Supaya setiap kami dibebaskan dari setiap kepahitan. so that we are all freed from bitterness. Setiap kami dibebaskan dari setiap sakit hati dan dendam. All of us liberated by heartache and vengeance. Kami menjadi orang-orang, kami menjadi umat-Mu yang dimerdekakan. May we become your people, Lord, free people. Terima kasih Tuhan. Thank you, Terima Lord. kasih Tuhan. Thank you, Lord. Mari kita angkat tangan, kita terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Let us lift up our hands and receive the blessings of the Lord. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa Tuhan. Father, in the name of Jesus, I pray Kau yang memberkati setiap pribadi Tuhan. that may you bless each and every one of us, Setiap Lord. jemaat-Mu Tuhan. Each and every one of your people. Kau yang berkati setiap hubungan, setiap keluarga, setiap pendidikan, setiap pekerjaan Tuhan. May you bless everyone in their relationships, in their studies, in their works. Kau yang memberikan anugerah, kekuatan, damai sejahtera-Mu Tuhan. May you give them strength and your blessings of peace and love. Bahkan Kau memberikan kesehatan yang terbaik untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. And may you give them the best of health to your people. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Biar kasih-Mu Bapa, May your love, Lord, anugerah-Mu yang besar Tuhan Yesus, your great blessings, dan persekutuan dengan Roh Kudus and the anointing with the Holy Spirit menyertai setiap kami dari sekarang sampai selamanya. may be with us from now and forevermore. Dalam nama Yesus kami berdoa. Thank you, Lord. In your name we pray. Amin. Amen. Amin. Baik, Amen. selamat hari Minggu sekali lagi buat kita semua. So once more, I would like to say happy Sunday for us all. Ya, kita bertemu lagi minggu depan masih di dalam ibadah online. May we meet again next week. Ya, tetap jaga kesehatan, terhubung satu dengan yang lain. And may we stay connected with one another. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.